Bringing hope the world over. Hope Channel. Ladies and gentlemen, let us all welcome Congressman Manny Pacquiao, sir. Sir Manny. Mayong naghanag tao doon, dapakanti pa diri biya. Bakanti pa diri para diri mo kay kaluwasan ba ni? Katong uban nga nagtindog pa dia mga babae na rin na adreo. Mayong gabi kaniyong tanan. Nagpasalamat ko dako nga na imbitahan ko diri karong gabi una sa inyong get together 17 days to. Ngayong gabi ang opening. Ngayong gabi ang opening, karong gabi una ang pagsugod sa Revelations of Bible Prophecy Phase 2 na. Tapos na yata last year yung una. So salamat kog dako, nagpasalamat kog dako kay tungod part ko sa Phase 2. Og gwapo ni atong topic karon. Gwapo kay ni atong topic karon kay kita kung pangutan-on tamo tanan, nagatuo kita sa Ginoo. Tama? Amen ba? Okay, tanang tao pag ginapangutanan nimo, nagatuo ka sa Ginoo. Nagatuo ko sa Ginoo. Tanan mo tubag yung nagatuo ko sa Ginoo. Pero kabalo mo, kanang nasalitang nagatuo, matawag lang ka nga nagatuo sa Ginoo kung ikaw ay nagabuhat sa iyang mga sugo. No? Kay maingon tag nagatuo pero sa baba lang nato, unya magsige tag himo og kanang mga sala. Careless kay ta musultig mga words atong baba nga atong baba mo puto yung gamiton og magpray. Di ba? Ay napod akong lola ay. Lola Tina. Magmanos ako ha. Lola. Akong lola, 90 kapin na siya, years old. Mama sa akong mama. Kay ligon ba? Mga ligon o gan? Mga baskog ba? So, ang atong topic niya, kuan, kanang nagatuo kitang tanan sa Ginoo. Ang problema lang, sa baba lang. Lord, pasaylo ako, nang bababae ko, Lord. Pasaylo ako, Lord. Nagsugal ko, perminti ko magsugal. Pasaylo ako, Lord. Perminti lang ko maghubog-hubog. Pasaylo ako, Lord. Pasaylo ako, Lord. Perminti lang ko mamalikas. Perminti lang ko mag-istorya o mga sakit nga mga pulong. Mga igpasaylo. Man dito sa Saturday, maor mga paginabuhat. Paggawa sa simbahan, okay na, lamias paminaw di ba? Lami ka ito paminaw pag magawas na sa simbahan. Paglabas natin ng simbahan, ang sarap ng pakiramdam natin. Di ba? Parang tayo, ang feeling natin is, clean na clean. Walang kasalanan, napatawad na. Ang problema, after 2 days, 3 days, wala na, nakalimutan na yung feeling na yun na, ang sarap, ayaw kong magkasala. Pagdating ng mga 2 days, 3 days, nandoon na, makita, pare, punta tayo sa sabungan, nadadala na. Alam nyo, sa totoo lang, ang taong nagatuo sa Ginoo, nagasunod jud kana siya. Katulad sa akong mama. Example lang ako, si Mami D. Stricto ka ito. Kuan to kanang disiplina gitong kinastila nga disiplina to, ang mama. Okay. Tungod kay nagatuo ko sa akong mama,
Moingon ako mama, Manuel, ayaw pag-inom ha. Okay, ayaw pagsugal, ayaw pag-inom. Unya, alas 5 sa hapon, naa nakadire sa balay. Okay, nagatuo ko sa akong mama, hadlo ko sa akong mama, nagatuo ko. Ha, alas 5 pa lang to, ana, bago, usa mag alas 5 na anak ko dito niya. Di jud ko mag-inom, di jud ko magsugal-sugal, di jud ko magsigarilyo, kay suko akong mama. Nagatuo mo na, nagatuman ko sa akong mama, nagatuo ko. Di ba? Dili ta pwedeng tawagon nga nagatuo ta, bisan pag ingon nato sa tong baba nga nagatuo ta kung ang atong binuhatan ay gabuhatag dautan. In Titus 1 verse 16 nga, 1 verse 16, it says, the Bible says, they claim to know God, but by their action they deny Him. They are detestable, disobedient, and unfit for doing anything good. See? They claiming to know God, but by their action, they deny Him. Dahil gumagawa ng masama. Amen ba? Amen. Yan. At alam niyo mga kaigsuunan, kinahanglan yun, ang kaluwasan na to, ang kaluwasan na to, kinahanglan ang kaluwasan to, gumikis sa itong pagbuhat. Dili ingon nga, nagatuo ko sa Ginoo, luwas na ko. Dili. Kinahanglan mo buhat yun ta. We make sure that our name is written in the book of life. Ha? The book of life. But the question is, how can you write your name in the book of life? Paano mo isulat yung pangalan mo sa book of life? Hindi pwede yung, I believe God, I believe Jesus Christ as Lord, as my Lord and Savior, and then my name is already written in the book of life. No. It's not like that. Kinahanglan nga kita mismo ang pagsulat sa atong pangalan, kita mismo magsulat sa pangalan sa kinabuhing sa libro sa kinabuhi. Ha? Dili ingon nga, I accept Jesus Christ, okay na, as my Lord and Savior, saved na ko, naana akong pangalan dito. Hindi ka na tama. Kay tungod, mga kaigsunan, diri sa kalibutan, mintras nga gasunod ka, gasunod ka sa pulong sa Ginoo. Nagasunod ka sa pulong sa Ginoo, nagatuman ka, o dili ka, maglikay ka, magkasala, kabalo ka, ikaw ang nagasulat sa imong pangalan dito sa book of life. Kinusulat nimo na dito. Hantod nga, mahuman lang nagsulat nimo ang imong pangalan, inig mawala na ta diri sa kalibutan. Amen ba? Amen. Mao ka na ang akong pagkasabot sa pagbasa nako og Biblia. Amen. Sumuna ka na ginaawhag yun ako ang tanan, gina-encourage na ko ang tanan nga magbasa kita og Biblia. Why? Because the Bible is the manual to life. The Bible is the key to enter the kingdom of heaven. You need to have that key to enter the kingdom of heaven, because when you die, if you don't have the key, now you cannot enter the kingdom of heaven. You cannot say, Pastor, I don't have the key. Can I borrow your key to enter the kingdom of heaven? Or you cannot say, Pastor, can you open the door for me because I don't have the key? You cannot do that. You have to make your own key to enter the kingdom of heaven. Amen ba? So, what is the key? The Bible is the key to enter the kingdom of heaven. Alam nyo, mga kaigsunan, ako, kung gusto nyo siguro, kabalo naman mo sa akong, kung unsa nganong nag-turn around ako 180 degrees at lumayo pa ako sa worldly life, pinili ko na sumunod sa Kanya. Bakit? Yung testimony ko ay, gusto niyo bang marinig? Tapusin ko muna yung explanation ko. So, mga kaigsuunan, kinahanglan ang isigurado gyud nato, isigurado gyud nato nga ang atong pangalan nakasulat sa book of life. Kung hindi, luoy kayo ta. Di ba? Mintras nga buhi pa ta. Dili ta maingon nga maghulata, ay, kanus akang end of the world, mauna ba ta mukwanta. Kabalo ka, hindi lang end of the world ang ginahulata to. Kung mamatay ta, kanus ata kuhaon sa Ginoo, mauna na end of the world sa tua. Amen ba? Kasi you cannot, pag when you die, hindi ka na pwedeng magsabi, Lord, sobra pala yung kasalanan ko, pwede ba akong mabuhay ulit para magsisi ako sa kasalanan? Hindi na. Wala na. Because in Hebrew 9 verse 27, it says, just as people are destined to die once, and after that to face judgment. After when you die, to face judgment na. Wala ka na pwede ka pang magsisi, wala na. Wala nang chance.
And the Bible says, God, He gave us the knowledge to know the secret of the kingdom of heaven. He gave us the knowledge to know the secret of the kingdom of heaven. Kailangan natin yan na malaman kung anong sikreto niyan. Diba? Amen ba? Amen. Hindi tayo pwedeng mag-claim na, matalino ako pero hindi mo kilala ang Panginoon. Hindi ka sumusunod. You're not obeying the commandments of God. Hindi ka matalino. Matalino ka lang in a worldly thing. But ang pinag-usapan natin is spiritual realm. Iba yun eh. Kasi may fixed chasm dyan. Worldly system, worldly thinking, nandyan ka lang. Kaya nga si Nicodemo, sabi niya, teacher, how can I be born again? I'm old. I cannot go back to my mother's womb. Diba? Si Jesus Christ, He's talking about you have to enter the kingdom of heaven. You cannot see the kingdom of heaven unless they are born again. He's talking about spiritual thinking. Amen ba? Mao ka na mga kaigsunan nga, ang ato yung buhaton nato ang maayo, sunod ta sa atong Ginoo, no? Ang kaluwasan siya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, aside from Jesus, wala nang iba para doon sa Father. Okay? We have to make the Father's will. In Matthew 7 verse 21, it says, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Kung isipin natin, who does the will? Aksyon. Kailangan gagawin natin. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does, who does the will of my Father who is in heaven. And what is the will of the Father? Yan ang pangutana. Mauna yung pangutana. What is the will of the Father? The will of the Father in John 6 verse 39 and 40, it says, and this is the will of Him who sent me, that I shall lose none of all those He has given me, but raise them up at the last day. For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life, and I will raise them up at the last day. So, isipin natin who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life. So, para gawin natin yung the Father's will is, kailangan una natin gawin is, we have to accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Maliwanag mo, who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life. Maliwanag na maliwanag, di ba? Now, when you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, okay, I accept Jesus Christ as my Lord and Savior, okay na, ligtas na ako. No. Unang step pa lang yon sa paggawa ng Father's will. Pagkatapos mong kailangan mong magpabautismo. Amen ba? Ibang tao kasi, iniisip nila na pag nabautismo ka, ibang religion doon. No! Kailangan, you must be baptized after you accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Amen ba? Amen. Kasi, kung isipin natin si Jesus, bago siya nagturo, nag-preach, si Jesus Christ, bago siya nag-umpisa sa kanyang misyon, nagpabautismo siya. Amen ba? Sabi niya, kailangan lang buhaton kay maogin mauna ka kita, when we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, we have we must be baptized. And after that, we need to preach the gospel. Amen ba? So mga kaigsunan, basa isang verse pa, Luke 6 verse 46. Why do you call me Lord, Lord, and you do not do what I say? Bakit mo ako tinawag na Panginoon, Panginoon, tapos hindi mo naman sinusunod yung sinasabi ko? Hindi mo naman ginagawa. Kailangan talaga, alam nyo, salvation, kailangan faith and believe and pagbuhat og maayo, pagsunod sa Kanya. Ingon gan siya nga, okay, take up the cross and follow me. Kung gustong maluwas ka. Amen ba? Mao ka na mga kaigsunan nga importante gyud ang aksyon. Dili ta paingon nga, ay, nag-ampo mo ko permanente, pero ampo ko, walay problema.
adto kog simbahan, gasimba ko kada Domingo, way problema. Pero og sigog ampo sa isa ka adlaw, kalima ko sig ampo. Oh, daghan kay ko na encounter ngayon ana. Daghan kay ko na encounter nga mga tao nga ipanghambog pa nga kalima sila magampo. Pero nganong gusto ta na kong ipangutanon ba? Oh, nganong ingon ana man imong kinabuhi? Kung kalima ka nagampo sa isa ka adlaw, mao ka na mga igsunan nga ang pag-ampo mga kaigsunan, dili ingon nga kalima ka mag-ampo sa matag adlaw niya. Sige kagbuhat og dautan, wala gyapon na. I-risk gyud siya, especially kung may labi na kung may doubt ta. Kung may doubt ta sa tong kaugalingon, may doubt ta, wala gyud mahitabo kanato. Amen ba? Mao ni problema nato mga kaigsunan kay kung mag-doubt ta, wa gyud tay makuha. Wa gyud tay makuha kung basahon nato ng kanang James 1 verse 6, 7, 8. Wala kita mapapala kung magnaatay doubt. Kabalo mga kigsunan, ingon sa ang Ginoo, all things are possible with me. Yeah? Ina Matthew 19 verse 26, all things are possible with me. Kung nagatuo ta na, ay, all things are possible with God, wala na akong kailangan i-problema pa. Wala na akong kinahanglan, di na ako kinahanglan maghuna-huna pa sa akong problema. Gi-pray na nako sa Panginoon, pag human ako pray, kalimtan na nako na kay human na nako ang akong Ginoo. All things are possible sa Kanya. Ada? Magatuo lang ta. Kay kita mga tao, dili man ta mutuo, dili gyud higpit ang atong pagtuo, dili gyud 100% ang atong pagtuo kung dili nato makita. Ana gyud ang atong batasan. Gusto gyud nato makitaan usa magtuo kita 100%. Ay, daghay kita madunggan. Ay, tinuod yun, no? Grabe gyud ang Ginoo ba. Ana gyud sila, usa sila magtuo 100%. Pero sa tao mo God, to see is to believe. Ang Ginoo, believe first before you see. Kailangan mag-believe ka muna, faith, and bago mo makita. Amen ba? Amen. Mga ka na mga igsunan nga sa kitang mga tao, ako yung i-share ni sa inyo ha, kitang mga tao, tamad kita magpadala ta sa kanang kagustuhan bitaw sa atong flesh. Kining flesh na to ba? Kining lawas na to. Panglawas ba? Mga unod ba? Kung sa tawag sa Bisaya na, unod. Unod. Magpadala kita. Magpadala kita ba? Nga naman, gi-istorya na si Ginoo, keep this book of the law, in Joshua 1 verse 8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you become prosperous and successful. Sinabi na doon eh. So keep this book of the law, keep the words of God in your mouth. Do not let depart the word of God from in your mouth. Sabi niya, meditate on it day and night. Pangalawang verse, Matthew 4 verse 4. It is written, man shall not live on bread alone. Sinabi na eh, man shall not live on bread alone. Anong kasama? Bakit it is written? Kasi nakasulat na sa Old Testament. It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Mao ka na mga igsunan nga, ang ibig sabihin, kulang na lang iingon sa Ginoo nga pagbasa mo og Biblia, matag adlaw gabi eh. Ha? Kulang na lang ingon dito sa duha ka verse nga akong gihatag sa inyo, kulang na lang nga ingon sa Ginoo nga idiretsog ingon sa Ginoo nga magbasa mo og Biblia ka matag adlaw gabi eh. Kay dili mo mabuhi og wala na. Mao gina, di ba? Sa akong gibasa nga mga duha ka verses. Pero kita mo ko tamad kita, ang demonyo tricky masyado. Why? Huwag kang maniwala dyan. Kumain ka ng 3 beses isang araw. Huwag kang magbasa na, buhay ka. Ada? Ganun tayo. Tamad, okay lang. Okay lang. Tapos na ako kumain. Kahit hindi ako magbasa ng word of God. Mao na mga kaigsunan. Mao na mga kaigsunan nga paulit-ulit tayong gumagawa. Na, unsa sa Bisaya na, paulit-ulit. Pabalik-balik taghimo og mga sala. Kaya nga naman. Kaya nga naman. Wala man ta, dili man ta strong. We cannot stand in our ground. Okay? In our ground. Okay? We cannot stand. When the day of evil comes, we cannot stand in the ground. Why? Kabalo, obserbaran nyo ha. Pag magsimba ta, kanang worship, puman sa simba na to, di ba? Paggawas na to simbahan, ang sarap ng pakiramdam.
brother, bati ay pa, brother, kumusta ka, sister? Okay yan. Bati ay pa, ang sarap ng pakiramdam. Okay yan. Alam nyo mga kaigsunan, mga kaigsunan, naana mo'y seeds. Ha? Seeds ba? Seeds sa faith and believe. Seeds sa faith and believe, yan. Kailangan yung seeds na yan, patubuin nyo, pabuhayin nyo. Buhayin. Okay, gusto kong explain mabuti ito sa inyo. Pag nagtanim tayo ng isang seeds, okay, ng isang halaman o kay puno, di ba inaalagaan natin, dinidiligan natin. Para tumubo. Minsan, binilagyan pa natin ng cover na stake na kahoy, di ba? Mga kawayan para matibay, hindi matumba. Di ba? Ganon. Para tumubo siya. Ganon din, kailangan diligan natin. Ganon din mga kaigsunan. Ang atong faith, kanang seeds nga na sa atong kasing-kasing, kinahanglan ka na nga madiligan. Unsa man magdilig. Ang Word of God, the more nga nagabasa kag Biblia, the more nga ginadiligan nimo ang imong faith and believe na, ug mag-grow ka na siya. When the day of evil comes, you may be able to stand on your ground. Ano bang sinasabi ko? On the day of evil comes, baka isipin nyo, ay, may evil dyan. No. When the day of evil comes, ibig sabihin, pag may ibang tao na nagsalita sa'yo ng masamang salita, masamang words, mag-react ka agad, suntukin mo ka agad. You cannot stand on your ground. Mag-react ka agad. Pero but if you have the word and strong with the word of God, brother, pasensya. Kung sala man ako, pasensya, pasaylo ako, brother. Pero God bless. You strong. You strong. Ganon. When the day of evil comes, pag sinabi ng kaibigan mo, pare, punta tayo sa club, maraming mga babae doon. Pag hindi ka strong sa Word of God, tara pare, sandali lang ako doon Ganon ka agad. But if you're strong with the Word of God, pare, ayaw ko, baka magkasala ako doon, magagalit yung di ba? Ganon yung ibig sabihin, when the day of evil comes. Hindi yung evil na makikita natin. When the day of evil comes, yung mga temptation, yung mga trials, temptation nga nag-aabot sa atong kinabuhi, kinahanglan maging strong para dili gyud ta makabuhat og dautan. Kabalo mo mga igsunan, bisan pag dili nato praktisan nga magbuhat og dautan, makahimo gyud tag dautan. Ngano man? Kay makasalanan man kitang tao. Mao kana nga praktisan nato karon, praktisan gyud nato nga maghimo tag maayo nga dili ta makahimo og dautan. Okay? Kasi ingon ang Ginoo sa Matthew 5 verse 48, be perfect, therefore as your heavenly Father is perfect. In Old Testament, be holy. Daghanan ako nabasahan. Be holy, therefore the Lord your God is holy. I am the Lord your God is holy. Sabi niya ganon. So kailangan, kuan yuta ka ng kay kabalo mga kaigsunan. Gusto na kong kisa ba'y wala pa nakabati sa kanang nakabalo sa ako nga unsa ako naagian sa kinabuhi nako kanang kuan ako ba testimony nako nakabati na tanan wala pa makabati sa akong testimony katong dito sa sa Lagaw Gym na testimony nako nganong natingala sila. Pag turn around ko 180 degrees, kabalo mo mga kaigsunan, natingala. Ang mga daghanang nag-comment again. Ana sila, karon lang na sila. Karon lang na si Manny kay, sa kay, away siguro sa message niya, karon lang na siya. Pero after mga few months, mga 3 buwan, 6 na buwan, bagbalik din yan. Balik din yan. Kabalo mo mga kaigsunan, isultin ako sa inyo. Isa kagabi na ako sa ilalom sa kanang kagubatan ba? Sa kalasangan. Nakaluhod ko, nagahila ko. Nagdamgo ko ba? Damgo nako. Sabado sa gabi ito. Luhod ko, nagahila ko. Lord, pasaylo ako sa akong mga sala. Nagahila ko, nagaluhod ko. Tanaw na ko sa palibot, dagko as mga kanang mga punong kahoy, dagko kay mga kahoy ba unya, gwapo kayo mga halaman, bulaklak, ang mga dahon green na green, may mga hamog-hamog pa ng tubig. Ang ganda, hindi mait, ang lamig, maganda. Maganda ang lugar. Tapos umiyak ko, Lord, pasaylo ako, nakaluhod ako sa akong mga sala. Katong mga panahon na itong mga kaigsunan ko. Grabe ko pa inomon. Barkada inom, sugal, bisag unsay akong kuan, mga babae ana tanan na ako na tanan mga bisyo ana na as tanan. Gisudlan ako.
di na ko makauna-una og unsang adlaw ron. Di ako kabalo unsang adlaw ron kay mahubog ko karon, matulog na po buntag na, pagmata nako inom na pod. Di na ko kabalo unsang adlaw. Mao to nga mao siguro to nga nagdamgo ko ba. Pagdamgo nako ana mga kaigsunan, damgo ko sigog hilak, Lord, pasaylo ako sa akong mga sala. Sigog ana dagko kay ang mga punong kahoy, matinghala ka ba? Ang mga punong kahoy, kamo dagkong kahoy ba? Dagko ka istanan, tulo siguro ka tao maggunitay para mayapos ba, magakos. Unya ang kahoy pitin dakuha niya straight diretso na wala ingon nga baluktot nga kahoy. Diretso gina siya, daghang mga diretso. Gwapuhang lugar. Magdiyan sigog hilak, Lord, pasaylo ako sa masala yung hilak. Tapos nagduko ka na. Nainigawas nga kanang murag adlaw ba? Sinag sa adlaw. Lapos man sa akong lawas? Lapos akong lawas ba? Pag ano ko, gusto na ako mutanaw. Di ko katanaw. Dili gina ko maangat akong ulo. Gusto gina ko naghila ko, Lord, pasaylo ako, Lord. Tapos nadunggan akong tingog sa Ginoo. Kabalo mo, nadunggan ako ang tingog sa Ginoo nung narinig ko ang boses sa Panginoon. Narinig ko ang boses ng Panginoon. Alam nyo, ang mundo natin, ganito lang kalaki. Ang liit. Ang laki ng boses ng Panginoon. Para ako malusaw. Ganun ako, Lord, patawarin mo ako. Alam mo yung kulog, di ba malakas yan? Times 100 mo yan. Malakas pa dyan. Ganun talagang, para akong sumabog na malusaw na, Lord, patawarin mo ako. Anak, bakit ka lumayo sa akin? Ganun sa, grabe. Iyak ako na, Lord, pasaylo ako. Siyog hilak maayo. Tapos may nawala ang sinag ng araw. Tapos siyog hilak, Lord. Tapos nakamata ko. Pagmata na ko, anak ko, tunganga ko ba kanang unsay tawag na, katunganga sa Bisaya kani? Tingala ko ba nakatulala ko ba ana? Nya ginahuna-una nako kung damgo. Kuyawa to kung damgo oy. Anak ko, ginauna ko tong kanang kalasangan ba nga gwapo kay tanan. Anay mga gwapo kay mga bulaklak sa ilalom. Tapos nahinumduman ako nga naghila ko. Pag ana na ako sa akong buhok, naghila ko. Basa kay akong diri. Basa niya pati unlan. Pag ano ko basa kay unlan. Pikas, basa. Basa lang gyapon. Tanaw ko wala may mga tubig. May tubig. Bisig nayabo lang tubig ba? Ano ko basa man kayong unlan. Ingko. Tinuod yung nga naghila ko sa damgo nako. Tinuod sa damgo ba? Ano ko? Unya, ugma ato, Domingo man. Sige, ko guna-una. Hantod pagbuntag, sige ko guna-una sa akong damgo ba? Hantod naghapon. Tug simbahan, Lord, pasaylo ako, Lord. Pasaylo ako. Tapos pangutana ko mga tigulang. Mga tigulang. Patay mali lang ko, Tang, ano ba yung panaginip? Ano po ba yung panaginip? Yung panaginip, kabaliktaran yan. Kapag kabaliktaran ba? Sabi ko, hindi pala totoo yung panaginip ko kasi kabaliktaran eh. Kabaliktaran. So wala sa isip ko. Pero alam nyo, ito, bago ako nag-birthday, mag-turn 33 years old ako, last year, bago ako mag-33 years old, bago mag-birthday, may nagpo-post sa akin. Pinupost ako na magbasa ako ng Bible. Pinupost ako na magbasa ako ng Bible. Pero alam nyo, madasalin na ako palagi ha? Madasalin na ako palagi. Palagi ako nagdadasal. Umaga, tanghali, hapon, nagdadasal ako palagi. Bago kumain, nagdadasal ako. Bago matulog, nagdadasal ako. Pagkatapos kumain, nagdadasal ako. Nagpapasalamat ako. Paggising sa umaga, nagpapasalamat ako. Ganito? Pero, talagang yung time na yon mga kaigsonan, kawalo mo, pinupost ako na magbasa ka ng Bible. Magbasa ka ng Bible. Ayaw ko namang sadyain pa. Ang katawan ko naman, tamad na tamad. Tamad na punta ka sa bookstore para magkuha ka ng Bible. Wala akong Bible eh. Hindi ako Bakit ko pag aksihan ng panahon yung pupunta ako sa bookstore para bumili ng Bible? Di ba? Wala na. Pero sa isip ko, talagang ang seeds na yun na nakatanim na sa isip ko na gusto magbasa ng Bible. Pero yung katawan ko, talagang, wag. Barkada tayo. Walang problema. Ganun lang. Tapos, alam nyo, may nagregalo sa akin. Hindi ko kilala.
nagregalo sa akin, nag-abot sa akin, bakit niya inabot sa akin regalo? Maaga pa. Dahil hindi siya makaka-attend ng birthday ko. Hindi ako makaka-attend ng birthday mo, ito na lang, regalo ko sa'yo. Wala na. Nakalimutan ko kung sino nagregalo sa akin eh. Hindi, uwi ako sa bahay. Pagdating ko sa bahay, binuksan ko, nakita ko Bible. Bible yung niregalo sa akin. So, may nagpo-post sa akin pinupost ako na magbasa ng Bible, tapos may nagregalo sa akin ng Bible. Di basa ako ng Bible. Alam nyo, basa ako ng Bible. Basa ako. Hindi ko man maintindihan. Basa lang ako ng basa. Hindi, nakadalawang chapter. Wala ako naintindihan. Sa totoo lang, wala ako naintindihan. Nababasa ko pero di ko kasabot. Sige lang. Tiklop na ko, ato na po ko. Sayo na po ko. Sayo ko boxing. Tapos, kada ulit nagbalay, basag Bible, basag. May nagpo-post ako ba nga, magbasa ko Bible ba? Unsa man eh? Basa lang ko, sige lang basa. Kabalo mo, mga 5 to 7 days na akong binasahay og Bible. May nabasa ko dito nga ang tao, giistorya sa Ginoo sa pamagitan ng panaginip. Dito mga kaigsunan, nahinumduman ako akong damgo ba? Tinuod akong damgo kay naman dire. Basa ulit. Dili lang isa ka tao hindi lang isang tao ang nabasahan ko na kinausap ng Panginoon, yung mga propeta. Hindi. Sabi ko, totoo talaga yung panaginip ko. Basa lang ako ng basa hanggang nag-umpisa na yung dito, yung ang tawag dito kanang pagbasol ba? Pagbasol ka ng mga hinumduman ako kung mga sala nga ginabuhat ba? Pag hinulsol na ko, pagbasigog basa na, pagbakli na ko mga verses perminti man ako babasahan ang katong murag ako may gipaigo atong mga ginabasa nako kay drunkenness, adulterous. Biko ako man siguro ang ginapaiguan eh. Di akong una-unaan patawag ko ganang pastor, mag-Bible study ta. Bible study, gusto na ko mag-Bible study ba? Okay, Bible study. Patawag na ko, kabalo mo magigsunan. Ang unang kisa tong pastor nga, patawag na ko. Pagpatawag na ko, may dala siyang Bible ba? Pastor, pahiram ako ng Bible mo. Pwede patingin ng Bible mo. Patingin ako. Tingin. Pinuntahan ko yung kung saan ko nabasa yung mga, akong natatamaan. Pinasa ko doon. Baka iba eh. Baka iba yung Bible na binasa ko doon sa Bible niya. Ginano ko, sinigurado ko lang. Tama man. Tama. So, doon mga kaigsunan, dito yung nagsugod ang akong pag turn 180 degrees nga iwanan o layuan ka ng mga worldly life nga ginabuhat nako, sugal, babae, inom, mga pagmamalikas, unsa mga careless words na nagagawa sa akong baba. Ako ginang gibiyaan na, no? Unya kanang the way we react, ha? Kana bitang kasagyan. Ang demonyo magod tricky pud siya kay kanang daghan mog sulti sa to kanang mga bad words. Ginaobserbaran data kung unsa ta mag-react. Di ba? Ug unsa ta mag-react ba na mga bad words dia. Ginaobserbaran lang ta kung unsa ta mag-react. Pag mag-react ka masuko ka, nagakatawa ang demonyo. Ha? Pero pagka relax ka lang, lipay ang Ginoo pod, lipay ang imong mga anghel. Amen ba? Okay. Kasi in James 1 verse 19 and 20 it says, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, slow to become angry, because human anger does not produce the righteousness that God desires. Amen ba? Amen. So mao ka na mga kagisunan nga atog yung tumanon ang Father's will. Ang Father's will, ang iyang mga commandment, sunod kita, magbuhat kita kaayuhan, maayo para atong ginasulat. Mao na ang pamaagi para masulat nato ang atong pangalan sa Book of Life. Amen ba? Amen. One verse, iwanan ko sa inyo in Matthew 7 verse 26 it says, but everyone who hears this word of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. We really appreciate the real message and evidence of a changed life, the testimony of the power of God in someone's life. This evening we heard the power of God.
through the life of our beloved Manny Pacquiao. And I think you know that his message is not only in words. His message is seen in his very own life and even in the influence he has upon his friends. You know, when I was listening to Manny today, and by the way, because practically everything that can be seen in TV about Manny, I also see that. Not just the boxing. I am a fan of Manny in the sense that I read Pacman almost on a daily basis. PinoyGreats.com, you know that website. Every article in the life of Manny is printed there. I have even learned that yesterday he filed his certificate of candidacy together with Jinky, who will be candidate for Vice Governor in Sarangani. But because of that kind of attachment in the media, I feel nga si Manny murag na-attach na po sa kuha in the sense nga ang iya pong birthday almost identical sa birthday sa among eldest son. My son, who is now in Costa Rica, one time wrote me and said, "Dad, I tell you, I want to meet that man who has almost the same birthday I have, because when I went out of the classroom this morning, he is teaching in Universidad Adventista del Centro America in Onadeca, that is in Alajuela, Costa Rica." He said, "When I came out of the room this morning, the people from somewhere, they came to me and said, 'Oh, Filipino, you are the champion. Manny Pacquiao just beat Oscar de la Hoya.'" You know, this is a Spanish-speaking country, Costa Rica. And the people there was talking to my son, who has the same birth month with Manny, and told him, they know him that way. But now I have seen that Manny is not just a boxer. He's a fighter, not just against human enemy, but fighter against the enemy of God. That's why we should praise God for the testimony of the life of our beloved champion. And I want to tell you, while he is going back in the second week of October to the United States for his training in Wildcard Gym of Coach Freddy Rhodes, let us assure him that our prayers will be with him. Not just so he will win this shall we say, final, if this is going to be if the fourth fight will ever be the end of this rivalry. Let's pray that this will not only settle as to who is the better boxer, but this will again bring the limelight of our champion to the world, that a man who's changed life is an evidence of the power of God in him, has not really been left by that power because he is connected with God. Some people are doubting now, Manny is different. Manny is different. Yes, Manny is different in the sense that now he is not only dependent on himself, and upon his training, he is now dependent on the very source of ultimate power, the omnipotent God. And we praise him for that connection. And I really appreciate Congressman Manny Pacquiao for your coming here and honoring our opening night of this 17 days of the Revelation Seminar. We will still be here while you are already there boxing that mitts and that punching bag with Freddy Rhodes, but at least this time you have heard the assurance of the Revelation Seminarians that we will be praying for your success. We will be praying for God's strength upon you and your winning the fight in honor of the Filipinos, and as a symbol of God winning over his enemy. God bless. Manny, we want to have a special prayer for you this very moment. So may I invite everyone to bow your heads, or maybe we will rise together as we have a very special prayer for our beloved Congressman Manny Pacquiao. Yes, please, Manny. If there are some other ministers who are here with me, Pastor Kaderma, the President of Southern Mindanao Mission, and Pastor Mandrisa, the Executive Secretary of Southern Mindanao Mission. If there are other pastors who are here, please come around and let us gather around our beloved Pastor Enrile is the district pastor here. Is Pastor De La Cruz still here? Pastor Sagabay, please come. I think Pastor Sagabay has prayed once for you when you went. I forgot who
You were fighting at the time, but you have prayed for him before. Yeah? Okay. Pastor, our pastor also from Polomolok. Let's bow our heads as we pray. Our great God and our Heavenly Father, this evening all of us are bowing our heads. Just a human gesture to show you that we recognize your greatness in our lives and in this universe, and to show you that we also recognize that we are actually unworthy to come to your unblemished throne of grace. We are sinners, we are humans. But thank you so much that in the name of your Son, Jesus Christ, we now have access to you in our prayers. For He's the one who said, if you come to my Father in my name, then you are actually in the access of the throne that is at the very center of the universe. This evening we praise you, O Lord, for the testimony in the life of our beloved, the Honorable Manny Pacquiao. O Lord, we have seen that despite all the accolades afforded to him, not just by the Filipinos, but by all the world, he remained to be a simple man, a humble man, a man who recognized that the only reason for his existence is the gift you have given him. We thank you for the parents who have brought him up, who has brought him up in the nurture and admonition of Christian values that are inculcated in our Filipino life. We thank you for Mami Junicia, who has trained his son to be obedient and to be prayerful. We thank you for Lula, who has also raised his daughter and in turn his grandson, to recognize that above all things, you must be first and foremost in our lives. We have seen our beloved Manny, every time he fights, he first give honor and recognition to you by kneeling in prayer. And we have celebrated with him many times when his hands had been raised as a champion in boxing. Today, we have recognized that he is not just a champion in that particular sports, but he is a champion of God's love too. Father, grant that through his influence, through his ministry, through his words, through his testimony, more and more people will realize that they actually need you most. Oh God, I pray today for your blessing upon his family. For Ma'am Jinky, you know that because of their desire to serve humanity, they are venturing into what many people hate, the term politics. But we also understand that they are venturing into this world not because of the misunderstanding of the word by a lot of people, but because of their desire to serve more and more people. And to share with them the blessings you have given them, because they are a very liberal couple. And we are praying that you continue to sustain him with strength, to sustain him with wisdom, not just because he needs it in his life, but above all because he is also one of our trusted legislators in this country, where many of our political leaders have not stood up to what God has for them, but rather has been swayed by the moral decay of our sinful world. Oh Lord, we pray today, endow your power, endow your wisdom, endow your strength upon your servant, the Honorable Manny Pacquiao. Hear our prayers, O God, and may every one of us today join together as we say the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and lead us our sins as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Thank you so much. Okay, thank you. Before our beloved congressman will leave us, we have something for you as a token of our appreciation for the time you have spent with us, your precious time.
I would like to request Attorney Tagalogin to help us give this token of appreciation as our recognition for the time that you have spent with us, Congressman. Thank you. God bless you. So once again, a round of applause to our beloved Congressman. Thank you very much, Honorable Manny Pacquiao, for that very inspiring message you have rendered to all of us this evening.